Ma'am Tess, yours na. Mommy, this is cute. It's a polo. Ang cute niya. May teddy bear sa likod. Semi-crop polo. This is just for size small. Pang akin lang to, mga mommy. Pang akin lang. Good small. Ma'am Led, bukas ulit. Code small, 100 pesos. Pang akin lang ha, mga mami. Small, Ma'am Chantal, yours na po. Next, precise large. This is in color red. Very sexy to, mga mami. Okay, square neck, mga mami. Precise large. Good pula. 100 pesos. Code is pula. For size lang, maganda to large, mga manang. Ma'am Rada, yours na po. Next, mga mommy, this is kapal. Okay, it's a uso to ngayon, mga madam. Yung isizip mo siyang konti sa taas. Then, isizip mo siya. Naka-open siya sa ilalim, naka-open siya sa ibabaw. Basta maganda to. Stretchy, small med, good zipper. Code zipper, 100 pesos. Maganda siya, para siyang bago. Zipper. Semi-crop lang. Ma'am Tess, yours na. Next, mga mami, this is like new. Solid na crochet top. Parang bago to, ha? Look at this. Ganda. Small, medium, semi-large. Parang bago. 100 pesos. Small, medium, semi-large. Parang bago. 100 pesos. Ganda niya. Parang bago. Ma'am Marlene Perez, yours na po. Next, mga mami, basic. You know the drill. Alam nyo na yan. Small, semi-med. Suot ko kahapon, pareha lang. Code stripes, 100 pesos. Small semi-med, stripes, 100 pesos. Katulad yan ang suot ko kahapon. Iba lang yung ano niya, stripes lang to. Metsi, yours na. Next, parang bago din to, mga mami. Sleeveless din. As in, parang bago. Okay, small med. Sobrang ganda. Good white stripes. Full length, mga mami. Small med. As in, parang bago to. Literal. Meron pa akong parang bagong ganyan. Nasa na ba yun? Wait a bit. This one. Mamaritas Pereira, yours na po. Ito, mga mami, imahin nyo to. Ang ganda nito. Literally like new. Sobrang ganda. Okay, small, semi-med. Kasi laki lang din ang suot ko kahapon. Good, ang ganda.
Ganda niya. Good, ang ganda. Even the color is nice.